Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Praise Dios les God. bendiga. God bless you. Le damos un aplauso al Padre, al Hijo y al Let's give a round Espíritu of applause to Santo. the Father, Son, and Holy Gloria a Spirit. Dios. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya, gloria a Dios. Hallelujah. Glory to God. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glory to 1, God. 2, 3, probando sonido. Testing, 1, 1, 2, 3. 1, un poquito más. A little Gloria more a- volume, please. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Está bien. Perfect. Aleluya. Gracias por invitarnos. Thank you for inviting us. Es un susto. I'm a bit scared. Uno tiembla. We shake. Uno tiembla para hacer esto para el Señor. We shake to do this for the Lord. Porque cuando uno le sirve al Señor, Because when you serve God, uno quiere que las cosas salgan bien. you want things to work out well. Y uno tiene que preocuparse por eso. And you should worry about that. Una parte la hace el Espíritu Santo, The Holy Spirit does a part, pero una parte la tenemos que hacer but nosotros. there is a part that corresponds to us. Por eso la disciplina es importante That's why discipline is important, para poder hacer las cosas bien. so that we can do things right. Todos los ejércitos del mundo All the armies of the world, usan disciplina. they use discipline. Y mientras use disciplina, And as long as they're disciplined, te va a ir bien en todo. things will go well. En tu administración, In their administration, dentro de tu casa in your home, y fuera de tu casa. and outside of your home. Pero la disciplina del Señor. But God's discipline. Una disciplina para administrar It's a discipline to be able to y administer no malgastar and not waste lo que Él nos da. what He gives En el you. libro de Lucas, In the book of Luke, capítulo 16, chapter 16, versículo 2, verse 2, habla de malgastar. it talks about wasting. Y hoy vamos a ver And today we will see lo que el Señor tiene para nosotros. what God has for us. No queremos malgastar su tiempo. We don't want to waste your time. Amén. Amen. Padre, te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Me encomiendo, Señor, en esta tarde, en este día, en la palabra que tú tienes para nosotros. Te pido que tu asistencia del Espíritu Santo esté, Señor, lista para ayudarnos. Señor, ayúdame a mí y ayuda a Isaac, que es el traductor. Ayúdanos en todo momento, Señor, que mis fallas y mis imperfecciones no sean tropiezos para que tu gloria se manifieste en este lugar. Espíritu Santo, pido tu asistencia, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu de Dios, gracias. 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 Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. No es con tu fuerza, dice el Señor. No es con tu fuerza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Glory to God. Bueno, muchas gracias al pastor Nick Thank you, Pastor Nick, y a toda la iglesia. and to all of the church. Bendigo al pastor Nick. I bless Pastor Nick. Lo aprecio mucho. He's very dear to me, No solamente porque es el pastor de esta iglesia, not just because he is the pastor of this church, sino porque es un hombre de Dios. but because he's a man of God. Así que usted tiene un hombre de Dios aquí. So you have a man of God in this place. Y los hombres de Dios And the men of God, tenemos falla, we fail sometimes, pero el respaldo de Dios but God backs us sepulta la falla. and he covers our failures. Así que es el respaldo de Dios So God's backing lo que nos ayuda en nuestra falla. is what helps us in our failures. Hace 22 años 22 years ago, estamos pastoreando en la calle Knowlesville. we began pastoring in Nolensville Pike. No sé si usted se acuerda de la calle Knowlesville, lo que conocen Nashville. Those Levante la of mano you- los que saben de la calle Do Knowlesville. any of you know Nolensville from Nashville? Oh, muy poca gente. Too few people. La calle Knowlesville es la calle comercial de Nashville, Nolensville is the commercial road for Nashville. pero también es la calle que más iglesia tiene. But it's also one of the roads that has the most churches. La Knowlesville tiene más de 20 iglesias Nolensville, that road alone has more than 20 churches al tiempo de hoy. as of today. ¿Cuántos se acuerdan de la calle Azusa en Los Ángeles? I don't know if you know Azusa Street in Los Angeles. ¿Tampoco? Ah, no. La calle Azusa Azusa Street es donde prácticamente nace
is where practically el proyecto de las asambleas de Dios en todos los Estados was Unidos. when Assemblies of God was born in all of the United States. Los que estuvieron en la calle Azusa Those who were in Azusa Street salieron inspirados por el Espíritu Santo. left inspired by the Holy Spirit. Y cuando usted es inspirado por el Espíritu Santo, And when you're inspired by the Holy Spirit, usted va a hacer cosas efectivas para Dios. you will be effective for the Lord. Y de ahí de la calle Azusa And from Azusa Street, salieron hombres inspirados men left inspired por el Espíritu de Dios by the Holy Spirit of God, y salen las asambleas de Dios. and Assemblies of God is born. En el año 1914 In the year 1914, se fundan las asambleas de Dios. that's when Assemblies of God is founded. Pero en el año 1906, But in the year 1906, en la calle Azusa, in Azusa, comenzó el mover de Dios. that's where God began to move. Por algún lado tiene que comenzar el mover de Dios. God's movement begins somewhere. Y estando ahora en la Knowledgeville, And being now in Nolensville, tenemos 22 años en la Knowledgeville, we've been there for 22 years, pastoreando ahí. pastoring the church. ¿Y por qué quiero nombrar esto? And why do I mention this? Porque conozco mucho la Knowledgeville. Because I know Nolensville very Y well. hay un alcohólico, And there's an alcoholic man, un hombre borracho, a man who's always que drunk, tiene 15 años caminando en la Knowledgeville. and he's been 15 years walking up and down the road. Y en la mañana lo veo. And I see him in the morning. Le he predicado 5 veces, I preached to him 5 times, pero no se ha convertido. but he will not convert. A veces le llevo zapatos, Sometimes I'll take shoes for him. a veces le llevo ropa mía. Sometimes I'll give him my own Le he clothes. donado como 3 pares de zapatos míos. I've given him like about 3 pairs of my own shoes. Le he donado chaqueta. I've given him jackets. Siempre le hablo. I always talk to him. A veces lo veo y compro una comida Sometimes I'll see him and I'll buy y food, le digo, aquí está la comida, cómetela. and I'll take it to him and say, here, so you can eat. Ya él me conoce. He knows me. Se llama Cretencio. His name is Cretentio. Y no se baña, He doesn't shower, no tiene casa, doesn't have a home, vive en la calle, lives in the street. está a la intemperie, el frío, el calor. He's always in the cold and in the heat. No se cepilla los dientes, Doesn't brush his teeth. no se rasura, He doesn't shave. no se peina. Doesn't comb his hair. Pero vino el COVID But when COVID came, sobre él it came over him, y el COVID salió corriendo. and it just flew away. El COVID no le hizo nada. COVID did nothing to him. Pero en la ciudad But in that city, murieron 3 pastores we had 3 pastors pass away con COVID, because of COVID. que tenían casa, They had homes. que sí se bañaban, They did shower. que se peinaban, They combed their que hair. comían bien, They ate well. que tenían todo. They had everything. Es ahí donde yo le pregunté al Señor, And that's at that moment when I asked God, Señor, Lord, ¿por qué Cretencio why is it Cretentio está vivo todavía? is still alive, Y estos 3 pastores and these 3 que te pastors servían who served en you iglesias, in churches, el COVID los mató? COVID took their lives? ¿Por qué? Why? Y el Señor me respondió, And God gave me a response. aprende a reconocer mi soberanía. He says, you need to learn to recognize my sovereignty. Aprende a reconocer mi soberanía. Learn to recognize my sovereignty. Libro de Juan, The book of John, capítulo 3. chapter 3, Libro de Juan, capítulo 3, Gospel of John, chapter 3, versículo 27. verse 27. Dice la escritura, The word says, Juan John- respondió y dijo, John answered and said, todo lo que el hombre recibe, a man can receive nothing. nadie puede recibir nada. No one can receive anything. Nadie puede recibir nada. No one can receive anything. Nadie puede recibir nada. No one can receive anything. Nadie puede recibir nada. No one receives anything. Nada es todo. Nothing is nothing. Lo bueno y lo malo. Both good and bad. La salud y la enfermedad. Sickness and health. La puerta abierta o la puerta cerrada. Open doors and closed doors. El que te mueva de un lugar a otro o no. Move from one place to the Nadie other. puede recibir nada. No one can receive anything A menos unless que Dios se lo conceda God gives it to him desde el cielo. from heaven. Soberanía de Dios. That's the sovereignty of God. Soberanía de Dios. Sovereignty of God. Entonces entendí Then I understood que lo que otro tiene that what someone else has, no me debe dar celo, I should not be jealous of, ni me debe dar envidia. nor should I be envious. Si él tiene un carro mejor que el mío,
if that man has a better car than me, si él tiene un ministerio mejor que el mío, if he has a bigger ministry than me, si tiene unos hijos mejores que los míos, if his kids behave better than mine, si tiene un país mejor que el mío, if his country's better off than mine, no me debe dar celo. I should not be jealous. Yo tengo que entender I need to understand que Dios se lo quiso dar a él that God chose to give it to him. y todavía no me lo ha dado a mí. And maybe he still hasn't given something to me. Entonces tengo que cuidar So I got to be mi careful corazón, and guard my heart, reconociendo la recognizing soberanía de Dios, that God is sovereign, respetar lo que Dios está haciendo con otras personas respecting what God is doing with others, y respetar lo que Dios va a hacer and I conmigo. will respect what God will do with me. Esperar mi tiempo. I will wait for my turn. La Biblia habla The Bible talks de about que para cada uno de nosotros that for every single one of us, hay una porción con una medida. there is a portion that is measured. La medida tuya Your portion no es igual que la mía, is not the same as mine, pero la medida que Dios te tiene but the portion God has es for la you correcta is the correct que one. tú necesitas. It's the one you need. Dele un aplauso a Give a round of Jesucristo. applause to the Lord. Aplauda al Señor. Give a strong round of applause to the Lord. Soberanía de Dios Sovereignty of God tiene que ver con lo que Dios tiene. has to do with what God has. Por falta de madurez, But sometimes because of lack of por maturity, falta de conocimiento, because we lack knowledge, dejamos de reconocer we stop recognizing que Dios tiene un propósito that God has a purpose en todo lo que hace. in everything He does. Nosotros seguimos en la Knowledgeville. We're still in Nolensville. Mucha gente me ha dicho, váyase a Miami a levantar una obra ya usted. Many people have told me, go to Miami and raise a church. Y le digo, no puedo, And I tell them I can't, porque yo tengo que reconocer because I need to recognize la soberanía de Dios that God's sovereignty hasta en el lugar donde estoy. is here where I'm at. Si Dios me tiene ahí, If God has me here, si Dios me tiene en ese lugar, if He brought me to this place, yo no me quiero mover. I'm not moving. Si yo me muevo If He moves me, fuera de la soberanía de Dios, or if I move out of God's sovereignty, entonces no hago a Dios responsable. then God is not responsible. Dios es responsable God is responsible cuando tú reconoces su soberanía sobre ti, when you recognize it's His aún sovereignty. en la dificultad, Even in difficulties, aún en los problemas. even in problems, Moisés le dijo al Señor, Moses said to God, si tú no vas conmigo, if you do not come with me, no me muevas de aquí. I'm not moving from here. Si tú no vas conmigo, If you don't go with no me me, muevas de aquí. I'm not moving Si from tú here. no vas conmigo, If you don't come no with me me, muevas de este lugar. don't move me from this En el place. libro de Éxodo, In the book of Exodus, capítulo 33, chapter 33, versículo 15. verse 15, Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos haga salir de este lugar. Moses said, if you don't go with us personally, don't let us move a step from this place. Yo no sé si usted se mueve siempre por sus emociones I don't know if you move always due to your o emotions, se mueve por sus circunstancias or maybe you move based on your o se mueve por lo que le circumstances, está pasando by what's going on in your o life, decide por lo que usted quiere. or you decide to do Pero whatever you cuando want. reconocemos la soberanía de But Dios, when we recognize God's sovereignty, entonces las cosas cambian en nosotros. things change in us. Muchas de las cosas que nos están pasando, Many of the things that happen to que us, no están en el orden nuestro, which are not in our es order, porque hemos dejado de reconocer la soberanía de is Dios. because we've stopped recognizing God's El estar sovereignty. en una iglesia To be in church no te hace reconocer la soberanía de Dios. doesn't mean you recognize God's Hay sovereignty. gente que tiene años en las iglesias There's people that have been years in a y church viven en fracaso. and they're in failure. Hay gente que tiene años en el Señor There are people who have been y years su in the casa no Lord funciona, and their homes are su familia destroyed. no funciona. Their families are ¿Qué es lo dysfunctional. que está pasando? What's going on? No es la iglesia, It's not the church. no es el lugar, It's not the es place. que tal vez It's that maybe no ha aprendido todavía they have not learned a reconocer to la recognize soberanía de Dios God's sobre sovereignty ti, in them, sobre tus emociones, in their emotions, sobre tus decisiones, in their decisions, sobre tus in their pensamientos, thoughts, sobre tu corazón. in their hearts. Es necesario It is necessary aprender to learn a reconocer to la recognize soberanía de Dios God's sovereignty en todo. in everything. Gloria a Dios. Glory to God. Cuando Moisés dijo, When Moses said, si tú mismo no vas con nosotros, if you do not come with us, yo no quiero ir. I don't want to leave. En la versión Reina Valera dice, In King James, he si tu says, presencia, if your presence, si tu presencia, if your presence, si tu presencia if your presence no va conmigo, will not go with me, yo no quiero ir a ese lugar. I'm not leaving this place. ¿Sabe que uno de los atributos de Dios
One of the attributes of God es que Él es omnipresente. that he is omnipresent Significa que Él está en todos lados. means he is everywhere. Entonces, como Moisés le dice, So when Moses says, si tú no vas con tu presencia, if your presence doesn't come, si la presencia de Dios está en todos if lados. God's presence is everywhere, ¿Sabe lo que Moisés le está diciendo ahí? you know what Moses is saying there? Cuando habla de su presencia, When he's speaking about his está presence, hablando de su respaldo, he's talking about God's que es backing, diferente. which is different. Por eso cuando usted y yo That is why when you and I tenemos la presencia del Señor en nuestras have the vidas, presence of God in our lives, tenemos el respaldo de we Él. have God's backing. Tenemos el respaldo de We Él. have God's backing. La soberanía de Dios His sovereignty está respaldada is backed en su presencia. with his presence. Se puede mover la soberanía de Dios God's sovereignty moves cuando usted está bajo su voluntad. when you're under his will. La soberanía de Dios God's sovereignty camina aún en las dificultades. is working even in difficulty. En el libro de Job, In the book of Job, en el capítulo 42, chapter 42, versículo 10, verse 10, dice que el único says that the only que le pudo quitar la aflicción a Job one who took Job's affliction fue away el Señor. was God. El único que puede quitarte la aflicción es el The Señor. only one who can take your El affliction único away que is puede God. remover tu problema es el The only Señor. one who can remove your El problem is único que God. puede remover lo que está estorbando en tu vida es el Señor. Whatever is disturbing your life, the only one who can move it is God. Entonces dice Job 42:10. So Job 42:10 Y Job, said, después que hubo orado por sus amigos, Job, after having prayed for his le friends, fue removida it was taken away. la aflicción. All his affliction was taken Dios away. había permitido la aflicción de Job. God permitted that affliction. Y una de las cosas es And one of the things is que las dificultades that the difficulties es el lenguaje is a language que a veces entendemos that we understand, para buscar soberanía de Dios. and it pushes us to look for Mientras God's todo sovereignty. está bien, While everything's good, andamos en nuestra propia soberanía we do our own thing. y no aprendemos a escuchar la voz de Dios. And we don't learn to listen to God's Tenemos voice. que aprender a escuchar la voz de We Dios must learn to listen to y God's voice retener la soberanía en nosotros. and retain that sovereignty. Dios no se mueve por capricho de hombre, God doesn't move because pero another man cuando wants tú y him yo to. reconocemos But when you and I que Él es recognize soberano that He is sovereign sobre nosotros, over us, entonces entendemos then we que Él understand tiene una porción He has a portion para cada uno, for every single one of según us, la medida according to the y measure según la capacidad. and according to the capacity. Libro de Job, The book of Job, capítulo 42, chapter 42, versículo 12. verse 12. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que a medida que a Job le pasaban problemas, that as Job had problems, escúcheme bien lo que le voy a decir. please listen carefully to A this. medida que a Job le pasaban problemas, As Job was having those afflictions, le eran quitadas cosas materiales, materialistic things are being taken le away. pasaban problemas. He had problems. Y hubo un suceso de problemas en su And vida. there was a succession of issues in his life Job that Job, nunca dejó he never de creerle a Dios. stopped believing in God. Job no se movió por sus emociones. Job was not moved by his emotions. Job defendió su confianza en Dios. He defended his trust in the Lord. Nosotros tenemos que defender la confianza en Dios. We have to defend our trust in Que the Lord. esa dificultad That difficulty o esa segunda dificultad or that second o esas difficulty 10 dificultades or those 10 que te han difficulties pasado that you've gone through no te quiten should not take away defender tu confianza en Dios. your trust in the Lord. Tienes que defender tu confianza en You Dios. must defend that trust in the Lord. Defende tu confianza en Dios. Defend your trust in God. Aprende a defender Learn to defend la it. confianza en Dios, That faith in the que Lord, tiene un galardón. it has a reward. La respuesta de Dios God's response viene por fe. comes through faith. La Biblia dice The Bible says en el libro de los Hebreos, in Hebrews en el capítulo 11, chapter 11, versículo 1, verse 1, que la fe es confiar, that faith is aún trust, con lo que tus ojos no ven, even with what your eyes aún cannot con lo see, que tú no sientes, what you cannot feel, pero tienes que defender esa confianza en but you Dios. have to defend that faith. En el libro de los Salmos, Book of Psalms, en el capítulo 4, chapter 4, versículo 8, verse 8, el salmista David dice, the psalmist said, solo tú Only you me haces vivir confiado. can let me live in Solo confidence. Only you Me haces vivir confiado. give me that confidence. Tenemos que aprender We have to a learn vivir confiado to live en la trusting soberanía de in Dios. God's sovereignty. Dios al que le quiere dar le da.
God gives to who he wants to y al give, que le quiere dar, al que le quiere quitar, le quita. and he takes from who he wants to take. Dice la Escritura The word says en el libro de Job, in the book of Job, capítulo 42, versículo 12, chapter 42, verse que el 12, final de Job that Job's ending fue diferente al que esperaban sus amigos. was different than what his friends Los tres thought. amigos de Job Job's three friends lo acusaban would accuse him de problemas, of problems, de pecado oculto, of hidden de que le sin, iba mal, that things were going bad de for que no him, era agrado para Dios. that he did not please Estos God. tres amigos His three friends comenzaron a ver la aflicción de Job began to see his como un affliction castigo. as a punishment. Pero Job But Job aprendió learned a reconocer la soberanía de Dios to recognize God's sovereignty en sus dificultades. in that difficulty. El único que no conoce tu final The only one who can determine y your mi end final and my end es el Señor. is the Lord. Cuando te sometes a la soberanía When de you Él. submit to his sovereignty. Si tú estás pasando por dificultad, If you're going through difficulty, si has tenido derrota, if you've had si has tenido failures, fallas, difficulties, si has tenido problemas, you've had problems, quiero decirte algo. I want to tell you something. Espera en Dios. Trust in the Lord. Él tiene un final mejor para ti. He has a better ending Si for te you. sometes a la If soberanía you de Dios. submit to his sovereignty, Sométete a la soberanía de Dios. submit to his sovereignty, Sométete al orden de Dios. submit to his order, Aún bajo tu pastor even under your es pastor, soberanía. that's sovereignty. Aún bajo la iglesia Under the church, es la soberanía de that's Dios. God's sovereignty. ¿Sabe algo? Know something. Ninguno tiene autoridad No one has si authority no viene de parte de Dios. if it's not given from El God. policía que está allá afuera, The cop si outside, tú hablas mal de él if you speak bad y te about levantas him, contra él, or you te estás stand up against levantando him, contra la soberanía de you Dios. stand up against God's sovereignty. Porque la Biblia dice Because the Bible en says el libro de los Romanos, in Romans, en el capítulo 13, in chapter 13, en el versículo 1, verse que 1, todas las autoridades that all que authority están puestas that are placed son de parte de Dios. are on behalf of God. Tu pastor es una autoridad de parte de Dios. Your pastor is an authority on Si tú behalf no of God. respetas a tu pastor If you don't respect your y lo ves pastor como uno más, and you see him as just tú estás somebody fuera de la else, soberanía de Dios you're out of God's y no sovereignty, te va a ir bien. and things will not go well for Si you. tú respetas a tu autoridad que es tu padre If you respect your o a tu authority, madre, who's your father or your aunque estén mother, equivocados, even if they're wrong, entonces tú te estás sometiendo but you're submitting a la soberanía de Dios. to God's sovereignty. Entonces dice la Biblia And so the Bible en el says libro de Job, in the book of Job, capítulo 42, chapter 42, versículo 2, verse 2, da el final right at the end de Job of Job. y dice que la vida de Job And he said that Job's life, final the end of it, fue mejor que la primera. that second half was better than the Aleluya. first. Aleluya. 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 Dice ahí The word says que la there vida final de Job that Job's second half of his life fue mejor que la primera. was better than the first half. Y dice que Dios le dio todo. And it says that God gave him Le everything, multiplicó todo. multiplied Dios everything. no tiene problema God has no con problem hacer nuevas todas las cosas en ti. with making all things new in you. Si tú reconoces su soberanía If you recognize his sovereignty y no te da envidia lo que tiene el otro and you don't envy what y others no te da have, celo lo que tiene el and you're otro, not jealous of what others have, porque ahí lo dice en Juan, because the Bible says en it el in John, capítulo 3, in chapter 3, versículo 27, verse 27, lo que él tiene it says what he has, se lo dio el Señor. God was given to Tú him. quédate tranquilo. So be careful. Just stay calm. Hace muchos años atrás, Many years ago, yo vi que un pastor compró su templo I saw that a pastor bought his the church temple, y lo compró muy fácil. and he was able to easily pay it. Y nosotros teníamos 7 años en un templo chiquitico, And we were 7 years in a very tight temple, ahí cerca de la Knowlesville, close to Nolensville as well. y no cabíamos. And we didn't fit in there. Y yo vi que ese pastor compró su templo. And I saw that that pastor was able to buy his church. Él no tenía mucha gente He didn't have many people. y compró el templo en $400,000. And he bought the temple at $400,000 Muy fácil. very easily. Y me quiso dar como un celo. And part of me wanted to get a little jealous. Y un celo no contra el pastor, And not jealousy against the pastor, contra lo que Dios estaba haciendo con él y no conmigo. but what God was doing with him and not with me. Eso puede pasar en And nosotros. sometimes that can Que happen in tengamos us. celo de lo que Dios está haciendo con otros. That we become jealous of what God is doing with others. Podemos tener celo de lo que Dios está haciendo con otros We can become jealous of what God is doing with somebody else. y sentirnos muy mal dentro de And nosotros. we can feel bad inside. Y puede disminuir hasta nuestra fe. And it can even kind of diminish our Pero faith. si aprendemos a reconocer la soberanía de Dios But if we learn to recognize God's sovereignty que habla Juan
that John En speaks el about capítulo 3, in chapter en 3, el versículo 27, in verse 27, entonces vamos a entender then we will y understand respetar and we will lo que respect Dios está haciendo con ella what God does o with lo que Dios somebody está else. haciendo con él. or what God does with you or with Si someone yo else. logro respetar If I respect it, lo que Dios está haciendo con él what God is doing with o him con ella or with her o con ellos, or with them, porque Él los está bendiciendo, that God is porque blessing Él está them, dando, that God is porque giving les va them, bien, that everything's porque a ellos going les well, funciona, because porque things a are mí no me working. funciona, porque su hogar camina. Because if I'm worried about how things are going well with them and not with me, Si yo aprendo a respetar eso, if I learn to respect that, entonces aprendo a respetar lo soberano que es Dios con ellos. then I'm respecting God's sovereignty, Y entonces Dios comienza a trabajar conmigo and then God can begin to work with en me una soberanía diferente. in a different way. La soberanía de Dios God's sovereignty va a trabajar conforme works according a la persona to the person y a su corazón and to their heart. y a su nombre Glory to his name. y a su nombre. Glory to his name. Denle un aplauso a Jesucristo. Give him a round of applause. Gloria a Dios. Dios es bueno God is good todo el tiempo. and all the time. En la soberanía de Dios God's sovereignty, tenemos que aprender we have to learn a reconocer to recognize las cosas buenas que ha hecho con nosotros. the good things he has done No with todo ha us. sido malo. Not everything's been bad. A los que aman a Dios, For those who love God, todas las cosas all things le ayudan a bien, work for our good. conforme son llamados. For those who are En el Salmo called, 103, in Psalm 103, versículo 2, verse 2, ese salmo lo tengo grabado aquí. that psalm I haven't memorized in my head. Salmo 103.2. Psalm 103:2. Salmo 103.2. Psalm 103:2. Salmo 103.2. 103:2. Salmo 103.2. Psalm 103:2. Dice, It says, haré memoria "Bless the Lord, O my de las soul, cosas buenas que Dios ha hecho conmigo. and not forget all his benefits." Haré memoria I will make a memory of de that. que estuve mal y el Señor me ayudó. I was bad, but the Lord helped me. Haré memoria que no tenía nadie, Él me suplió. I will remember that I had no one, but he provided. Cuando yo llegué a esta nación, When I came to this nation, llegué con $5 en el bolsillo. I arrived with $5 in my pocket. Pero no vine por dinero, But I didn't come here to make money. vine por el llamado que Dios me hizo. I came because of the calling God gave Y me. no me fue fácil. And it was not easy. Trabajé construcción, I worked in construction. piqué las calles de Nashville, I used to break the Trabajé en los streets in techos. Nashville. I worked in trabajé roofing. la pintura, I worked in painting. lavé las casas por fuera de ladrillo con ácido y ácido muriático y agua. I used to wash the houses outside with Me acid. cayó ácido muriático y agua en la cara y me I had quemó la some fall cara. in my face and burn my face. No me dieron guantes ni el protector para I had no trabajar. protection equipment given. Fui mecánico de carro sin saberlo. I was a mechanic for cars and I had no idea what I was doing. Trabajé muchas cosas. I worked in many things. Y un día estaba trabajando mecánica And one day working as a mechanic, y pasó un hermano de esos que tiene años en el Señor, and one of these brothers who had years in the Lord, que le estaba yendo muy bien a ese hermano, which things were going very well for him, y se echó a reír and he began to laugh. y me dice, ¿y tú eres mecánico? He says, "And you're a mechanic? ¿Y te bajaste del avión del presidente de Venezuela a venir a la mecánica aquí? And you were the pilot for the president of Venezuela, and you came here to work as a mechanic?" Y yo tragué amargo And I had to swallow porque that estaba atacando mi llamado. because he was attacking my calling. Hay gente que va a atacar tu llamado. And there are people who are going to attack your calling. Hay gente que va a atacar tu fe. There are people who will attack your faith. Hay familias que van a atacar tu fe. There are families who will attack your faith. Hay gente íntima que va a atacar tu fe. There are those closest to you who will Y te va attack a your doler. faith. And it's going to hurt. Pero los que esperan en el Señor, But those who trust in the pero los que Lord, esperan en el Señor, those who wait on the pero los Lord, que esperan en el Señor, who wait on patiently on the dice la Lord, Biblia the Bible que says serán como las águilas. that they will be like eagles. Una de las condiciones de las águilas, One of the conditions of an eagle, yendo a Bolivia, when I was going to Bolivia, llevando a un presidente, uno de los presidentes de Venezuela, taking one of the presidents from Venezuela, íbamos volando y nos encontramos una tormenta ilimitada. we were flying and we found ourselves in a storm. Nuestro radar del avión presidencial marcaba rojo, 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 rojo por todos lados. The plane radar just marked red everywhere. Entonces el comandante me dice, And the commander tells me, dile al presidente que no se preocupe, says, "Tell the president not to worry, que vamos a hacer una maniobra para pasar por encima de la tormenta. that we're gonna do a maneuver to go over the storm." El avión presidencial que volábamos And so the presidential plane we flew estaba capacitado had the capacity para volar 50,000 pies de altura. to fly 50,000 feet. Ningún avión de pasajero vuela eso. No airplane, no passenger De airplane ninguna flies línea that. aérea. Doesn't matter what airline, Pero ese avión sí. but that plane did. Es un avión Gulfstream.
It's an airplane Gulfstream producido en Savannah, Georgia. produced in Savannah, Georgia. Uno de los mejores aviones del planeta. It was one of the best airplanes on the Nosotros world. íbamos a 35,000 pies de altura. We flew at El 35,000 presidente feet. vino corriendo y dijo, The president came running and la said, tormenta está muy fea. the storm is a little ¿Qué rough. vamos a hacer? What are we going to do? Y el comandante le dijo, presidente, And the commander tells him, President, este avión this airplane está capacitado has the capacity para volar to fly por encima de la tormenta. over the storm. Así somos los creyentes And that's how believers que are. esperamos en el Señor. We trust in the Lord. Tenemos que entender We need to que en understand la soberanía de Dios, that in God's si sovereignty, esperamos en Él, if we wait in en Him, algún momento at some Él point, nos capacita He will give us the para capacity volar to por fly encima de la tormenta. over the storm. Yo no sé cuál es su tormenta, I don't know what your storm pero si is, usted se somete a but Dios, if you submit to Él God, le va a dar la capacidad He will give you the de pasar capacity por encima de cualquier to go tormenta. over any storm. Y a su nombre. Glory to His name. Por eso dice la Biblia That's why the Bible says que la soberanía de Dios that God's sovereignty tiene que ver con las cosas buenas que ha hecho por ti. has also to do with the good things No He has todo ha done sido for you. malo. Not everything has been El bad. problema de nosotros Our problem es que resaltamos las cosas malas is that we tend to focus on the bad y no las cosas buenas que Dios ha hecho. and not on the good that God Te has dio tu done. hija, eso es bueno. God gave you your son or daughter, that's Te good. dio tu hijo, eso es bueno. Gave you more children, that's good. Tienes salud, eso es bueno. Gave you health, that's Porque good. tuviste un problema ayer You may have had a o problem una yesterday dificultad. or a difficulty. ¿Te vas a tirar al abandono? Does that mean you're going to Y abandon entonces las everything? cosas buenas que Dios ha hecho And contigo, what about all ¿dónde the quedan? good God has done with you? Empieza a darle valor a las cosas buenas que Dios ha hecho contigo. Start giving value to everything Comienza God a has valorar done. lo que Dios ha hecho contigo. Start valuing what God Haz has done. memoria Make a memory de las of it. cosas buenas que Dios ha hecho Of contigo. the things God has Él ha done with sido you. bueno. He has been good. Él ha sido bueno contigo. He has been good with you. Eso es soberanía de Dios. That's God's sovereignty. Salmo 103 lo leemos. Psalm 103:2, please. Libérame el micrófono, me siento atrapado aquí. Says, Libéramelo. if you could please amplify a bit the mic. Free. Free the mic a bit. Sí, me siento eso. Gloria a Feels, Dios. Ajá, he's así. perfect. Perfecto. Así. Ahí está. Ahí está bien. Gloria a That's Dios. perfect. Thank Amen. you. Excellent. Excellent. No move. No lo toques. No move. No mueva. No más, Free. excelente. You free. Eso. Gracias. You free hand. Tu mano congelada. Yeah. Your hands, leave them frozen right there. Don't touch anything else. Aleluya. Soberanía de Dios. God's sovereignty, amen. Soberanía de Dios. God's sovereignty. Salmo 103:2. Psalm 103:2. ¿Lo tiene conmigo? You have it. Dice que todo lo que soy, Says that all I am, alabe al Señor. bless the Lord, Que nunca olvide and forget not todas las cosas buenas que hace por mí. all of His benefits. Que nunca olvide. Let us not forget. Quiero cerrar con esto. And I want to close with this. Que nunca olvide Do not forget todas las cosas buenas all the good things que hace por mí. that God has done for you. Que nunca olvide. Do not ever forget. Olvídate de los problemas. Forget about the problems. No le des brillo a los problemas. Don't let the problems shine in your life. No hable de los problemas. Don't talk about No them. lo sigas repitiendo. Don't keep repeating them. Olvida eso. Forget about them. Empieza a darle brillo Start a las focusing cosas buenas on the good things que Dios ha hecho contigo. that God has done with you. Dale un aplauso al Padre. Give a round of applause al to Hijo the y al Father, Espíritu Son, Santo. and Holy Spirit. Amen. Padre, te damos gracias. Father, we thank you.